Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my Good day everyone, my name is Athena Mihartelano and I'll be discussing the ungroup data. So now let's find our mean. So this is the formula of our mean. First thing is let's add all the given number and over 20. So let's put over 20, which is, this is the overall number of our given data. And now let's add this one, then over 20, let's divide this one. 213 is divided by 220 is equal to 10.65. So this is our final answer of our mean. And now let's continue and let's find our median. So in median, this is our formula. So first, let's copy the given number lowest to highest. And then let's find the center. So the center is 10 and 11. So why it is 11, 10 and 11? So in median, we have odd and even. So since our center of the numbers is 10 and 11, so we should add the 10 and 11. So 10 plus 11 and divided by 2 is equal to 10.5. So this is our final answer of our median. So let's proceed in mode. So in mode is, our mode is 2. Only 2 because this is the number that occurs most. So our mode is only 2. Kay in mode, kay dapat kanang nagbalik-balik nga numbers. Good day everyone, I'm Jane Cabocos from Cebu Roosevelt Memorial Colleges, a criminology student from first year Alpha. And now, I'm here in front of you to discuss about the group data. So, this is the table. And kani ato ni arrange para makakuha ta sa group data. So, first step na buhaton kay kuhaon nato ang number of classes. So, first, mao niya formula K equals 1 plus 3.322 log n. So, ang kaning n, which is mao niya total value ani diri sa ibaw. So, kani siya tanan, which is 35. So, 35 ang total value niya. Then, i-copy lang nato, dayon ang log, dayon ang 35, which is ang total value, ato i-copy diri. So, ato siya i-plus. So, i-calculate. So, 1 plus 320 dito, log 35. So, ang answer ni equals 6.12. So, ato na siya i-run up para makuha ni 7. So, ang atong number of classes kay 7. Now, let's proceed sa range. So, ang formula R equals highest value minus lowest value. So, ang highest value kay 70. Then, ang lowest value kay 50. Then, ang kani siya, atong buhaton na ni, ato siya i-minus. So, 70 minus 50 equals 55. Equals 55. And now, let's proceed sa class size. So, ang formula, W equals R divided by K. So, ang kaning R, mauni ang range. So, 55. So, ang 55, ato i-copy, dayon, i-divide sa 7, which is ang number of classes. Then, i-divide sa 7, so, 55 divided by 7 equals 7.8. Dayon, ato na i-round up. So, 7.8, ato siya round out, mao na siyang nahimo siyang 8. Now, let's proceed sa class limit. So, kung saan pagkuha ni dito. So, una na itong buhaton, tanaw na to ang number of classes, which is kaning 7, then ang class size of kaning 8.
So, ang kanang 7, number of classes, dapat 7 ni ari siya kutod sa highest value mo yung 70. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, ang kaning class size, kaning 8, mo ni 15 to 22. I-include na to count ang 15. So, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 8 ang gap. Then, mao ni 15 to 22. 15 to 22. Then, next time, 23 to 30, 8 yung pinanggap. Then, 31 to 38. Then, 39 to 46. 47 to 54. 55 to 62. 63 to 70. And now, let's proceed sa frequency. Then, so, ano yung pagkuha ang 8? So, ang kaning 8, tanaw na to, o pilay masud sa 15 to 22. So, mag-count na ta. So, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mao nang nasud sa 15 to 22. Mao ning 8. Then, sa 23 to 30, mag-count na po ta sa, sa table. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, mao na 5. Then, ang sa 31 to 38, same rin Japon. So, 1, 2, 3, 4. So, 4. Then, sa 39 to 46, 1, 2, 3. So, 3. Then, 47 to 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Then, 55 to 62, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. And then, 63 to 70, 1, 2, 3, 4. So, mauna frequency. O pila masud sa kada number. Then, next kay sa class boundaries. So, ang sa class boundaries, atong buhaton, kay ang kaning lowest value, i-minus sa 0.5, ang kaning 22, which is the highest value, kay plasan of 0.5. So, 15 minus 0.5 equals 14.5. Then, 22 plus 0.5 equals 22.5. Then, 23 minus 0.5 equals 22.5. Then, 30 plus 0.5 equals 30.5. Then, 31 minus 0.5 equals 30.5. Then, 38 plus 0.5 equals 38.5. 39 minus 0.5 equals 38.5. 46 plus 0.5 equals 46.5. Then 47 minus 0.5 equals 46.5. 54 plus 0.5 equals 54.5. 55 minus 0.5 equals 54.5. 62 plus 0.5 equals 62.5. 63 minus 0.5 equals 62.5. 70 plus 0.5 equals 70.5. And now, let's proceed sa class marks. So, saan pagkuha sa class marks? So, ang pagkuha sa class marks is, ang kaning lowest value, i-plus sa highest value, dayon, i-divide of 2. So, 15 plus 22 equals 37, divided by 2 equals 18.5. Then, 23 plus 30 equals 53, then i-divide of 2, only 26.5. Then, 31 plus 38 equals 69, then i-divide of 2, which is 24.5. And 39 plus 46 equals 85, divided by 2, which is 42.5. Then 47 plus 54 equals 101, i-divide of 2, morning 50.5. Then 55 plus 62 equals 117, i-divide of 2, 58.5. Then 63 plus 70 equals 133, i-divide of 2, mo lang 66.5. Let's proceed sa frequency times class marks. So,
Usaon ni pagkuhang 148 kay ari sa frequency o ang class mark sa ato times. So 8 times 18.5 equals 148. 5 times 26.5 equals 132.5. 4 times 34.5 equals 138. 3 times 42.5 equals 127.5. 6 times 50.5 equals 303. 5 times 58.5 equals 292.5. 4 times 66.5 equals 266. Then, kani siya tanan, ato siya i-total. So, ang frequency o class marks ang overall kay 1,407.5. Nakalimot ko dahil. Ang kaning frequency, ato sa siya i-total. So, 8 plus 5 equals 13, plus 4 equals 17, plus 3 equals 20, plus 6 equals 26, plus 5 equals 31, plus 4 equals 35. So, ang total sa frequency equals 35. So, mauni ang total value ani. Then, let's proceed sa cumulative frequency. So, ang saan pagkuha ang cumulative frequency? So, ato i-copy ang nag-una sa frequency, dayon i-add nato sa nagsunod. So, ato sa i-copy. So, 8 copy. Then, ato i-plus sa nagsunod. So, 8 plus 5 equals 13. Plus 4 equals 17. Plus 3 equals 20. Plus 6 equals 26. Plus 5 equals 31. Plus 4 equals 35. Now, let's proceed sa mean. So, saan pagkuha sa mean? So, mao ni siyang formula para makuha ni ang mean. So, kaning f of times xn, mao ni frequency of ang class mark. So, mao ni ang total nila kay 1,407.5. So, ato i-copy. So, 1,407.5 i-divide nato sa total value ganina. So, mao tong kaning 35. So, ato i-divide, mao ni equals 40.2. Morning answer. 40.2. Then, and now let's proceed sa median. Then, ang morning formula sa median. Then, ato na siya, ato saan ni siya pangitaon ng LMD para di ta maglibog in solve. So, ang LMD, nga ng 38.5. So, ang total value ganina kay 35. So, ato siya i-divide og 2. So, mao tong 17.5. Then, tanaw na to sa cumulative frequency kung asa na belong tong 17.5. So, arin siya na belong sa 20. Then, mao na siya. Then, tanaw na to sa class boundaries asa ang lower value. So, ang lower value kay 38.5. Mao ni. Dayon, mao na ang atong LMD, which is 38.5. Then, ang kaning 35 mo ning number of values, ang number of total values ganina, then ang frequency kay 3. Tanaw na to sa kaning 38.5, tanaw na to sa frequency ang iyang katupong. So, mao ning 3. So, mao ng frequency 3. Then, ang width, mao tong class size ganina, kaning 8. Muna ato i-copy, then ang kaning CF kay tanaw na to sa cumulative frequency kung asa to nabilong ang 17.5 dahil ang atong ikuan kay ang iyang nasa ibaw mao ning 17. So ang cumulative frequency kay 17. Then ato na i-solve. So 38.5 plus 25 divide 2 minus 17 over 3. Yeah, with ang atong width, which is ang 8. So, i-copy na to, 38.5, i-plus, like, i-divide na ni ang 35 divide 2, which is 17.5, i-minus ni siya sa 17. I-copy na siya then. Ang kanin 17.5, mo na ato yung minus sa 17. So, 38.5, copy, then
17.5 minus 17 equals 0.5 over 3. Then copy Japon ng width, which is ang 8. So, 38.5, kaning 0.5, i-divide of 3, morning 0.17, copy ra gyapon. Then, ato ikuan. So, 38.5 plus 0.17, then times 8. Ang 0.17 times natong 8. So, mao na 1.36. Then, i-plus na yung 38.5 plus 1.36 equals 39.86. And now, let's proceed sa mood. So, mao ni formula sa mood. Ato pangitaon ng LMO, D1 o D2 hasta ang width. So, ang LMO, sa pangita, tanaw na to ang highest value sa frequency, which is mao niya 8. Dayon, tanaw sa class boundaries ang lower value kaning katupong sa highest value sa frequency. So, ang lower value niyo sa class boundaries nga katupong sa highest value sa frequency. So, mao ni 14.5. So, ang atong LMO kay 14.5. Then, ang D1, saan pa ko sa D1, tanaw na tong highest value, i-minus sa igbaw. So, 8. Nga i-minus na to 0, kaya wala man siya igbaw. So, 8 minus 0 equals 8. Then, ang dito, tanaw na to ang highest value, dayon, i-minus sa nagsunod. So, 8 minus 5 equals 3. Dayon, ang class width, morning class size ganina, which is morning 8. So, ato na i-copy, morning 8. Dayon, ato na i-solve. So, 14.5 plus 8 divide 8 plus 3. Then, i-copy ang width, morning 8. So, 14.5 plus 8 over 11. Kahit, gi-plus na nato ang 8 plus 3. So, muna na 11. Then, i-copy ra gyapon. Then, 14.5 plus 8 divide 11. So, morning 0.73. Copy ra gyapon ang plus size. Morning 8. Dahil, 14.5. Ang kaning 0.73, i-times sa 8. So, morning 5.84. So, ang 14.5 i-plus sa 5.84, which is morning result, 20.34. So, that's all for today. Thank you for listening. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like